Ассалому алайкум бародарон, салом ба кулли мардуми муҳоҷир ва подписчикони канали Автолайф. Бародарон, навори навбати мо аз мошинбозори Душанбе омода шудагӣ аст ва ин охирон видео аст ки дар ҳафтаи имрӯза мо пешкаши шумо мегардонем. Ва наворҳои нав бошанд бародаро, рӯзи шанбе ва якшанбеи ҳамин ҳафта пешкашатон мегардад ва ҳатман дастгириро фаромӯш намекунем, дар видео лайкҳоро мегзорем ва навора то охира тамошо мекунем. Range Rover бачо солаш 2003. Хоб мошини аш 8 моҳига ҳуҷҷат танировка дорад. Боз ям айдаша ба навор мегирем, тамошо мекунем. Дурношам ба навор бинам тамошо шуд. Алиён 4 газа бензин 18 то 25 литр расход дорад. Бензин хати. Газам дорад. Евро 4 аён газаш. Газш евро 4 аён. Хоб салом шак мегирем, салом шак тамошо кунем бачо. Валагрев сидени даро электро мультирул автопилот. Салон монитор ҳамаи чӣ дора. Автобам чизош монитор дора. Карокаш автомат типтроник. Лукам дора. И киҷо бошака Европа киҷоа? И Америка чӣ санкчанс бошад. Чанд сум гуфтеса канахша? 130,000 гуфтеса. Ҳам номерои пеш ҳамоно мешавад ҳам? Ҳам номерои пеш. 998 56 62. Занг мезанем бо барои шумо раво пурратар маълумот метам. Ин автомобил олати мошина. На автобус чизоя кӯшан нишон ди салонша. Дарош шуя. Монитор дора, мониторош кор мекунад. YouTube даймо. Автолайф ай. Ина чизош запаска, дамкрат ҳамаи чӣ дора. Но гуфтанам она ки амортизаторош рабҳоишай як ваҷаб мехеза 18 соата мешина. Хоб занг мезана кабо хайшо чахчах мекӣ бо пурратар маълумот мекӣ. BMW пятёрка бачо солаш 2008 ман. Объёми моторош теа бензини холи. Хоб чанд ха расход дорад яка? 13 литр расход дорад як. Хоб салом шам мегирем, салом шак тамошо кунем бачо. Хоб барои электроя обогрев сидени мультирул. Хоб пробег 226,000 дай коробка автоматай. Хоб кондиционер ҳама наворот кор мекунад. Старт стоп. Салон сияй. Не, зам, се можам просто. Чанд сум гуфти яка наша? 115,000 бу савдо. Ҳам номро ҳамоно мешавад ка? Хоб 907 83 56 57. Занг мезани хай бо барои шумо раво пурратар маълумот метам. Ин автомобил олати мошина. Mercedes S-Class солош 99. Объёми моторош 32. Хоб газу бензина и гази евро 4 мошин поини хоб барош электрай автопилот коробка автоматай кондиционери кор мекунад. Лекин мошин барвақт яъни чоткай. Лукам дора.
ریختش میخیزه بکنم نمیخزد. از ماشین خوندگه اینک زدیش میکنی با میشانکی بخیزونش. خب چند سوفتی سکن افسر؟ هم نمره پیش همونه ما. خب 60,000 سوما. خب 60,000 میگن نمرش 118 مونه. 118 14 10 15. خب نه لکسوس ریکس 350 دیگه شما همی اکای سالش 2007. خب باز هم ادیو شما نوار میگیریم تماشا میکنیم. خب یک تاخیر مو را تانیروفکا شای. هر دی ماشینا دوبایان. خب کожний салон برای الکترا از جای پیشان میگیرم تماشا کنیم. خب چوردار الکترا багреф сидени коробка автомат мультирул. خب حکم دورا لابی موتورش سیونی مای به ایجی میخوریم. چند سو گفتی اکایشا؟ 130 تام نمرو تابرگا گوکمونه 902 42 71 Lexus-ой RX 350 سالش 2007 ادیو موتور سیونی مای بنزین خولی با ماشین تانیروفکا کردگی بوجا تانیروفکاش یک سال خب برای الکتریکوی سالن коробка автомат кондиционер کار میکنه مولتیرول خب обогрев сидений خود داری قفو قطعی اینه قفو تانیروفکا داره سوری بچه ها کامنتر در نویسندگی بدن برادر رو خیلی معقول میشن امروز کار میمونیم زنگ میزنیم و برای شما رو فراتر معلومات میده خب چون دار الکترای و موتیرو در اوکه автомат دی پلیوس لوکان داره چند سوفتی اکن اخشار؟ 133 تا نمرو تلفن تا بو اکمونه نمرو تلفن تا نه سال 02 42 71 خب زنگ میزنیم بو برای شما را فراتر معلومات میده بو ازونان میشه مازدا 6 بچه سالش 2011 هم ادیو موتورش دای بنزین اروپا خب سالن شاگ میگیریم سالن شاگ تماشا میکنیم خب داروش چوردار الکترا مولتیرول و багреф сидени коробкаш автомат ай خب старт стоп امکان داره زنی کامرا فرمتنا چند سمفتی اکن افشا 90,000 نمرو 907 64 74 44 خب زنگ میزنیم بو برای شما را بو فراتر معلومات میکنم ای بو این اختونین اولتی ماشین تویوتا کارولا بچو کارولا یک سالش 2006 ابیوی موتور یکنیم ای گاز و بنزین بسیاری بچه ها خواهش کردی بودن خب یک دمویگه تانیروفکا شاید و جاتوش یک سال بگیم 4 بالون اینا سالن شاگ میگیرم سالن شاگ تماشا میکنیم خب داروش الکترا 60 коробка автомат ای
چند سوفت یک کنه 60000 60 با معامله دو رو خواهم هم نورو پیشمونه میشه آقا مثل 35 94 43 34 و دبی